میں کبھی کہتی ہوں کہ مجھے دیکھ کے بہت پریشانی ہوتی ہے، یا اللہ یہ لوگ ایسے ہی تو نہیں کھانے آ جاتے نا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ برِ صغیر میں لنگر کی روایت بہت پرانی ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھا فعل سمجھا جاتا ہے اور اللہ کو بھی یہ فعل بہت پسند ہے۔ میں لاہور کی ایک معروف سوسائٹی میں موجود ہوں جہاں پر ایک ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر مریم الہی نے یہ لنگر کھلانے کا آغاز کیا۔ آئیے ان سے ملواتے ہیں آپ۔ یہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہم نے شروع کیا تھا، میں نے اور میرے بھانجے نے، عبدالصمد بیگ نے۔ میں نے کو بتایا نا، میں پنجاب یونیورسٹی ریٹائرڈ پروفیسر ہوں اور پاکستان میں پہلی PhD کرنے والی عورت ہوں، عورت مردوں میں ہوں۔ تو یہ پھر پہلے ہم گھر میں بنا لیتے تھے تھوڑا، پھر دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے اس کو آرگنائز کیا اور بہت سے لوگ شامل ہو گئے اس میں۔ اور پھر ایک دکاندار نے، پہلے یہاں پر ہے، اس نے اپنی دکان دے دی کہ آپ اس میں بٹھا کر کھانا کھلا دیا کریں۔ تو وہ ہوتا رہا، پھر جب اور زیادہ ہو گیا تو پھر اب نے پورا انتظام وہاں سے کر لیا، جہاں سے کھانا پک کے آتا ہے، روٹی بھی آتی ہے۔ اور روٹی وہ ہمیں ایک قسم کا عام قیمت سے کم میں دیتا ہے، اور بڑی تھوڑے 1 روپیہ کم میں دیتا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمیں فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک آدمی نہیں سنبھال سکتا تھا تو اس کی کمیٹی بن گئی ہوئی ہے، اور کمیٹی میں بٹ صاحب بھی شامل ہیں، جس وقت موجود ہوں گے۔ تو بس لوگ آتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں۔ کھانے کی کوالٹی ہم نے ایک نہیں رکھی ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں۔ ہم نے یعنی گوشت بھی دے رہے ہیں، مرغی بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، انڈے کوفتے ہوتے ہیں، مطلب جو مختلف ہوتا ہے۔ ہم صرف ایک دال، بعض ایسے لنگر ہیں نا جو ایک ہی چانا چلتا ہے، تو ہم مختلف کھانا دیتے ہیں، وہ کمیٹی آپ فیصلہ کر لیتی ہے۔ یا پھر اگر اس لنگر سے باہر بھی لوگ ہم سے ڈیٹ مانگ لیتے ہیں کہ آپ آج کی ڈیٹ ہمیں دے دیں، تو یہ اپنے ان کو ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں 2 دن پہلے بتایا کرو تاکہ ہم انتظام، تو پھر وہ لے آتے ہیں کھانا اور بڑا اچھا کھانا دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھا کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بڑے لوگ تعاون کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ہماری قوم بری نہیں ہے، لیکن ہمیں صلاح ہمارے اوپر والے ہی میں سچی بات کرتی ہوں۔ اور یہ کام بہت جگہ شروع ہوا ہے، لنگر حکومت نے شروع کیا، اس سے مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے دکھ ہوا ہے، اس لیے کہ حکومت صنعتیں کھولے، ان کو کھپائے، بجائے اس کے کہ ان کو یہاں پر خیراتی کھانا دے۔ خیراتی تو ہوتا ہے نا۔ بہرحال ہم ان کو بٹھاتے ہیں، چٹائیاں بھی ہیں، اور یہ ہم پہلے یہاں نزدیک میں اپنے برانڈے میں کرتے تھے ادھر، تو کچھ جو گھر ہے نا سامنے والے، ان کو اعتراض ہوا کہ بہت جمع ہو جاتے ہیں لڑکے، ہمیں باہر نکلنے ہونے میں کوئی کچھ ہوتا ہوگا ان کو۔ پھر ہم نے بھی کہا کہ چلو ہمسائے، ہم کی بات سن لی، پھر ہم اس کو وہاں لے گئے ٹالی کے نزدیک۔ تو اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یعنی 2-1:30 بجے تک چلتا رہتا ہے تقریباً۔ تو لمٹ میں سمجھتی ہوں اس قوم میں بھوک بڑی ہے نا، بڑی بھوک ہے۔ میں کبھی کہتی ہوں کہ مجھے دیکھ کے بہت پریشانی ہوتی ہے، یا اللہ یہ لوگ ایسے ہی تو نہیں کھانے آ جاتے نا۔ تو یہ ہمیں بھوک مٹانی ہے، اور بھوک مٹانے کا طریقہ ہے کہ ملازمتیں دیں، جابز دیں۔ اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ صنعتیں بند ہونے سے الٹی بات ہو رہی ہے، بیکار لوگ زیادہ ہو رہے ہیں نا، بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے۔ حکومت کو توجہ کرنی چاہیے،
जो वादे किए के थे, अब वो मसला कश्मीर ऊपर आ गया है, बीच में वो जुलूस आ गया है मौलाना साहब का। अब ये हमें तो इस वक्त मैंने इतने साल हो गए देखी है, सारी हुकूमतें देखी, पाकिस्तान बनते देखा, तहरीक में हिस्सा लिया, फिर पाकिस्तान को कटते भी देखा, और ये सारे लोगों की हुकूमतें देखी हैं। हम अपने आप से नहीं निकल सके, सेल्फ आगे रख दिया है, मुल्क पीछे रख दिया है। बात ये है, आप मुल्क आगे रखें, अपने सेल्फ को पीछे रखते हैं। तो और बात भी है कि हम दीनी तालीम से भी, जो यूनिवर्सिटियाँ, जो कॉलेजेस वगैरह हैं, बाकी तालीम तो अच्छी जा रही है, वो दीनी तालीम नहीं दे रहे, तो जिस्म तो पल रहा है, रूह भीगी रही है, ठीक है ना। दूसरे मदरसे हैं, उनकी रूह में दे रहे हैं कुछ, और ये उनको तो समझ ही नहीं है कि चाँद का बढ़ाओ और चाँद डूबने का मन क्या क्या वजह होती है। वो समझते हैं कि कहीं गायब हो गया, तो नहीं क्या हो गया। तो मतलब है कहने का, जब तक उनको दूसरे इल्म से नहीं आशना करोगे, वो दीन को नहीं समझ सकते। बात है क्या, हमारे दीन में साइंस भरी हुई है। आज जो चीज़ें मगरिब वाले डिस्कवर कर रहे हैं, वो आपके कुरान और हकीम में मौजूद है। ज़मीन का पैदा करना, फिर उसका सारी ज़िंदगी पानी से पैदा करना, और 52 जगह पर कुरान शरीफ में साइंस आ गई हुई है, 52 टाइम्स में। अच्छा, तो बस यही अपना चलता रहता है। मैंने रिटायरमेंट के बाद दर्स देती हूँ कुरान हकीम का, है ना, और अपना लिखना पढ़ने का काम करती रहती हूँ। तो हफ्ते में एक दफ़ा दर्स होता है। कुरान हकीम को पढ़ने के 3 सतह हैं। एक आप नाजरा पढ़ लीजिए, तर्जुमे के साथ पढ़ लीजिए, तफसीर पढ़ लीजिए, चौथी बात है तहकीक की नज़र से पढ़िए, है ना। बस ये है, मैं कहती हूँ ये भूख भी मिटनी चाहिए, रूहानी जिस्मानी तालीम दोनों होनी चाहिए, और ये दुनियावी दीनवी तालीम, इसके बगैर कोई मुकम्मल नहीं है। हाँ जी, ये कितने बजे जनाब बनाना शुरू करते हैं आप लोग? ये सुबह जनाब 8-9 बजे। 8-9 बजे? जी जी। और कितना बनाते हैं, कितने अफराद का बनाते हैं? तकरीबन 100 अफराद। 100 अफराद का? जी जी। तो ये रोज़ाना का मेन्यू चेंज होता है? क्या क्या होता है पूरे हफ्ते में, क्या क्या दिया जाता है? मेन्यू में होता है जनाब, एक दिन आलू कीमा है, हाँ जी, एक दिन आलू कोफ्ते हैं, ठीक है, और एक दिन चिकन चने हैं, आलू पालक है। कितने बजे ये तैयार करना शुरू करते हैं, कितने बजे तक हो जाता है? ये 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक। ठीक है, और यहाँ पर 12:30 शुरू हो जाता है? जी। तो कब फारिग होते हैं? 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। और ये बिला नागा होता है? जी जी। इतवार वाले दिन भी होता है? हाँ जी। तो सामान वगैरह जो है वो यहीं से आप मकामी मार्केट से लेते हैं? जी, ये सामने साथ वाले स्टोर से। तो लोग ऐसे भी आते हैं जो लेके जाते हैं बाहर? ये घर में जो मुलाजिम लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे जिनके हैं, वही लेके जाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा कौन से अफराद आते हैं जो खाना खाने आते हैं? खाना खाने में जो आते हैं, ये जो घर पे मजदूर आते हैं, किसी ने काम कराना, कोई रंग वाले आ गए, कुछ तरह वही होते हैं, या कनालियों से कुछ होते हैं। तो आप लोगों को बाकायदा को बुलाते हैं कि बस आप लोगों को पता चल गया है? लोगों को कनालियों जो जितने काम करते हैं उनको पता है, बस वही आते हैं, बुलाते हैं हम किसी को। जो खा के जाता है वो दूसरों को बताता है, इस तरह से लोगों को पता चलता जाता है। जी जी। कितनी देर हो गई आप इसे? कोई 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। और कुछ भी हो, इसमें कभी कोई रूटीन ख़राब नहीं हुई, इसी तरह ही लोग आते हैं? हाँ जी। और इतनी तादाद होती है? इतवार और जुम्मे वाले दिन थोड़े कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों के बीच में छुट्टी आ जाती है,
बाकी इतने होते ही हैं 70 80 90 बंदे। तकरीबन मुझे 1.5 माह हो गया और ये खाने का जो इंतज़ाम है इन्होंने 1 साल से किया हुआ है। बस रमज़ान में आया था तो तब इनका दस्तरखान अफ्तारी टाइम लगता था, तो तब उस वक्त हमें खाना खिलाते थे, अफ्तारी वगैरह करवाते थे। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मेयार है और रोज़ सब्ज़ी जो है ना वो डिफरेंट पकती है और उसके अलावा दूसरे तीसरे दिन हमें रोज़ाना गोश्त मिलता है, दूसरे तीसरे दिन बाद। हाँ जी, खाना बड़ा ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੀ, ਅੱਲਾह ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ। बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं जी। जो चीज़ पकती है वो खाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खाना खिला रहे हैं और अच्छा खाना होता है माशाल्लाह, केयर भी अच्छी करते हैं, बिठा के अच्छे तरीके से खिलाते हैं। जितना भी खाना चाहे खाए, जब तक टाइम है तकरीबन 2 घंटे का टाइम देते हैं खाने के लिए। 2 घंटे में आप जितना मर्ज़ी खाना खाएं, जो मर्ज़ी आप खाएं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। चंद अफराद को खाना खिलाने से शुरू होने वाला सफ़र अब कई सौ अफराद तक पहुंच चुका है। लाहौर की एक मारूफ सोसाइटी में चंद लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने लोगों के खाने का बंदोबस्त किया। आज यहाँ पर 12:30 बजे ये शुरू होता है लंगर और तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक यहाँ पर लंगर चलता है और भूखे आते हैं और अपने पेट की प्यास बुझाकर चले जाते हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, क्या पता आपकी थोड़ी सी मदद से कई लोग खाना खा सकते हैं और अपने पेट की प्यास बुझा सकते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।